예, 사도행전 13장 계속 좀 봅니다. Continuamos en el capítulo 13 de Hechos. 첫 번째 시간 마지막 결론을 모든 것의 주도가 성령님이셔야 한다라고 하는 쪽에서 말씀을 드렸습니다. La conclusión de la primera hora del día de hoy, les mencioné que toda obra misionera, evangelística, es del Espíritu Santo. 그런데 지금 13장 1절부터 다시 한번 보시면은요. Pero teniendo en cuenta esto, vamos a regresar al capítulo 13, versículo 1. 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있었다 그렇게 말하고 있고요. Dice en el versículo 1 que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. 자, 바나바, 니게르를 하는 시므온과 구레네 사람 루기오와 분봉왕 헤롯의 젖동생 마나엔과 및 사울이라라고 이렇게 이야기하면서 ¿Y quiénes eran los profetas y maestros que estaban en Antioquía? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. 안디옥 교회는요, 한 사람의 지도자가 아닌 여러 사람의 복수 지도 체제로 지금 있는 것을 성경은 우리에게 보여주고 있고요. Esto es lo que nos muestra en el versículo 1, que significa que en esta iglesia de Antioquía no solamente estaba liderando una persona o un profeta, sino había un grupo de liderazgo. 예, 바나바, Bernabé, 그리고 시므온, Simón, 루기오, Manaén, Lucio, Manaén 그리고 사울. y Saulo. 어쨌든 5사람이 공동으로 목회하고 있었던 교회였었죠. Estas 5 personas eran los que formaban parte del liderazgo de la iglesia de Antioquía. 그래서 교회는 어떤 의미에서요, 이렇게 여러 지도자들이 함께 섬겨가는 것이 굉장히 중요할 것 같다 싶은 생각이 들고요. Creo que es un modelo bastante interesante que, de ver el liderazgo de una iglesia. 자, 그런데 2절입니다. Continuamos en el versículo 2. 자, 이 부분을 우리가 좀 잘 살펴야 될 이유가 있습니다. Ahora viene una parte donde necesitamos poner mayor atención. 분명히 성령님의 인도, 성령님의 주도 속에서 일해가는 이런 어떤 그 지도자의 모습을 우리는 어디에서 볼 수 있느냐 하는 것이죠. 다시. 성령님의 지배를 받아가면서 살아가는 사람들의 지도자의 모습을 어디에서 보게 되냐? ¿En dónde podemos encontrar la imagen de los líderes que reciben la guía del Espíritu Santo? 거기 첫 부분에 이런 이야기가 있습니다. 주를 섬겨 금식할 때에 라고 하는 이야기가 있죠. Dice algo en el versículo 2, en la primera parte, ministrando estos al Señor. 자, 이 얘기는요, 짧은 이야기지만 굉장히 중요한 얘기입니다. Es una oración muy corta, pero contiene un sentido importante. 우리가 일반적으로 기도라고 하면은요, Cuando nosotros hablamos de oración, una oración, 일반적입니다. 흔히 여러분들은 이미 그 부분에 있어서 잘 정리하신 분들이 많이 있겠지만, en un sentido general, hablando de manera general, el concepto de oración. Aunque yo sé que muchos de los que están aquí presentes ya entienden lo que es una oración, ¿no? 자, 그런데 대부분의 사람들은 기도하면은 내가 원하는 그 어떤 것을 하나님 앞에 구해서 얻는 그런 어떤 관계 속에서 기도를 생각하는 분들이 많이 있죠. Pero ¿cuál es un concepto muy generalizado dentro del ambiente cristiano hoy en día? Es pensar que la oración es buscar o pedir a Dios lo que yo necesito. 예. 그리고 심지어 금식기도 한다라고 하는 이야기는요. También juntamente a esto, hablando de un ayuno, 예, 내가 그 하나님 앞에 그 어떤 특별한 문제를 위하여서 금식기도 하는 어떤 그런 경우들을 많이 봅니다. ayuno en oración, que muchas veces cómo se utiliza el ayuno con la oración para pedir algo en especial lo que yo necesito, ¿no? 그것이 다 틀렸다는 얘기는 절대로 아니고요. No estoy diciendo, hermanos, no estoy diciendo que todo está mal, todo eso está mal. 예, 어떤 부분은 성경에서도 그러한 부분들을 우리에게 이야기하고 있기 때문에 Porque vemos ejemplos dentro de la Biblia que también en ocasiones vemos ejemplos de personas que oraron de esa manera. 그리고 또 어떤 분들은요. Pero hay otras ocasiones. 자기가 원하는 어떤 시간과 어떤 목적들을 다 정해놓고 하나님 앞에 기도하면서 이때 꼭 이런 일이 이루어져야 됩니다라고 하는 어떤 사람들도 있습니다. Veo otros casos donde los hermanos se acercan a Dios en oración
Pero antes de acercarse a Dios en oración, definen, Dios, que esto se cumpla dentro de este plazo. 그런데 오늘 13장 2절에서는요. Pero en el capítulo 13, versículo 2, 이들은 금식하며 기도하고 있었습니다. dice que estas personas ministrando estos al Señor y ayunando. 자, 그런데요. 예. 그들이 금식하며 기도하는 이유가 어디 있었습니까? Pero pongamos atención en dónde está radicando el propósito de su oración y ayuno. 성경은 분명히 그들이 가지고 있는 어떤 목적이 아니었습니다. La Biblia nos dice claramente que ellos no establecieron un objetivo de parte de ellos para alcanzar a través de la 그들이 oración. 원하는 그 어떤 일들을 하나님 성취해 주십시오라고 하는 어떤 요구 때문이 아니었습니다. Ellos no estaban ministrando al Señor, orando delante del Señor en petición a algo que ellos deseaban obtener. 단순하게 이렇게 말합니다. 주님을 섬기기 위해서. Sino, dice la palabra, ministrando estos al Señor, sirviendo al Señor, en otras palabras. 하나님을 어떻게 하면 바르게 섬겨갈까라고 하는 거죠. O sea, ellos estaban preocupados para saber de qué manera, cuál sería la manera más correcta de servir al Señor. 어떻게 하면 하나님의 뜻에 맞추어서 내 삶을 우리 공동체가 하나님 앞에 드려질 수 있을까라고 하는 거죠. ¿Cuál será la manera correcta de que esta congregación, esta comunidad de creyentes pueda entender la voluntad de Dios y servir a Dios de una forma correcta? 현대 사람들이 생각하는 기도와 전혀 다른 모습 속에서의 기도를 하고 있었어요. Es una oración, un modelo de oración que difiere a la oración que muchas veces hoy nosotros podemos ver en la vida de los cristianos. 하나님 앞에 하나님의 뜻을 하나님을 정말 바르게 섬기기 위하여서 그 리더들, 그 공동체 리더들 전체가 다 하나님 앞에 같은 마음으로 금식하면서 하나님이여 어찌하면 우리가 하나님을 잘 섬길 수 있겠나이까? 어찌하면 안디옥 교회가 하나님 앞에서 하나님이 보시기에 좋은 교회로 하나님 앞에 들여갈 수 있겠습니까? 라고 하는 마음이었겠죠. Todos estos líderes, estos 5 personas que se menciona en este versículo 1, se habían reunido juntamente con la iglesia de Antioquía, solamente con el propósito de conocer, ministrar al Señor, pero con un deseo de querer servir de la mejor manera. 하나님 이렇게 해 주십시오가 아니라 No están orando, Señor, nosotros tenemos estos proyectos, haz realidad este proyecto. 하나님 어떻게 해야 되죠? Sino, más bien, era una pregunta, Señor, ¿cómo debemos hacer? 어떻게 하면 하나님의 뜻을 더 잘 알고 하나님을 바르게 섬길 수 있죠? ¿Cómo podemos ministrarte aún mejor? 여러분들 다르지 않습니까? ¿Es diferente la oración? Claro que sí. 바뀌어야 되겠죠. Tenemos que cambiar nuestra oración. 하나님은 우리보다 훨씬 더 지혜롭지 않습니까? Nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios mucho más sabio que nosotros. 내가 나를 아는 것보다 훨씬 더 나를 더 잘 아시는 분이 하나님이 아니십니까? Dios conoce aún mejor de mí mismo que yo mismo. 나의 삶에 대한 이유와 목적을 여러분들 누가 설정해 놓고 나를 이 땅에 보내셨습니까? ¿Quién habrá tenido el plan de toda nuestra vida o de mi vida antes de enviarme a este mundo? ¿Quién 그분이 tendrá? 아니십니까? 하나님이 아니십니까? Dios, el Creador, ¿no? 그런데 우리는 끊임없이 하나님 저는 이걸 해야 됩니다. 저는 이렇게 돼야 됩니다. 하나님 이렇게 해 주십시오. 하나님께 명령할 때가 훨씬 더 많이 있다라고 하는 이야기죠. Pero seamos sinceros que muchas ocasiones nosotros nos acercamos al Señor olvidándonos de que Él tiene en sus planes mi vida y le decimos, Señor, necesito esto, necesito hacer lo otro, ayúdame. 그리고 그렇게 되었을 때 자랑하죠. Y cuando lo que yo le pedí en oración se cumple, ¿qué hacemos? Damos a conocer y presumimos de la respuesta de Dios. 들을 때가 있어요. 제가 그런 얘기를 들을 때가 있어요. Y yo escucho comentarios de esas personas, ¿no? 어떤 분은 정말 하나님 앞에서 신실하게 기도해서 그런 어떤 은혜를 입은 사람도 있고 Y veo que sí, hay casos donde una persona sinceramente se acerca a Dios y Dios le responde. 어떤 사람은 대부분은 아니에요.
Pero en muchas ocasiones yo veo que no es una forma correcta. 그럴 땐 마음에 안타까움이 있겠죠. Yo tengo, y cada vez que escucho estos comentarios y experiencias que me cuentan, 여러분들 기도도 하나님을 섬기는 섬김 안에서 이해해야 됩니다. lamento por la vida de ellos, porque nosotros cuando entendemos lo que es la oración también está dentro de nuestro servicio al Señor. 잊지 마세요. No lo deben olvidar. 그 중에 한 방면이 뭐죠? 성경 묵상입니다. Y una de los aspectos que podemos entender dentro del servicio a Dios es la meditación bíblica. 하나님, 말씀해 주십시오. Señor, háblame. 어떻게 해야 되죠? ¿Qué es lo que debo hacer? 저는 이런 생각을 가지고 있는데 하나님 무엇을 해야 되죠? Señor, yo tengo este pensamiento, pero ¿qué es lo que yo debo hacer? 여러분들 하나님 앞에 말씀을 펼쳐놓고 하나님의 지혜를 구할 때 Cuando abrimos la Biblia solicitando, pidiendo, rogando su sabiduría, 하나님은 지금까지 말씀해 오시지 않았나요? Dios no les estuvo hablando, no les estuvo mostrando su voluntad. 잘 들을 줄 알지 못해서지. Muchas veces no tenemos la habilidad de escuchar bien a Dios. 아직도 듣는 것이 익숙하지 못해서 아직도 잘하지 못해서인지. Muchas veces por, no sé si falta de crecimiento de nuestra vida o no sé, pero nos cuesta escuchar. 그러나 하나님은 끊임없이 말씀해 가십니다. Pero aunque nos cueste escuchar a nosotros, Dios continúa hablándonos. 주를 섬긴다라고 하는 것이 바로 그런 차원에서 시작이 되어질 수 있다는 거죠. Cuando vemos en el versículo 2, cuando dice ministrando estos al Señor, conlleva todo ese sentido. 그러자 성령님께서 말씀하시는 거죠. Entonces, el Espíritu Santo le dice, 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세워라. apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. 11장을 보면은요. Si vemos en el capítulo 11, 여러분들 사람들이 많아졌습니다. recuerdan que se había reunido mucha gente. 예루살렘에서 바나바를 파송했고요. De Jerusalén habían enviado a Bernabé a Antioquía. 바나바 혼자서 안 되니까 Y como la iglesia iba creciendo y no podía solamente liderar Bernabé, 바나바는 다소에 있었던 바울을 찾아가서 같이 목회하자고 해서 entonces Bernabé va en busca de Saulo para invitarlo a que sea parte de ese liderazgo. 그래서 그들이 가르치셔서 그들의 하나님의 말씀을 가르침으로 인하여서 Y mientras ellos enseñaban la palabra, 최초의 그리스도인이라고 칭함을 받는 일이 바로 안디옥 교회에서 일어났죠. comenzó por primera vez a llamarse a estos cristianos. 그러니까 바나바와 바울은 그 안디옥 교회에서 가장 중심적인 Por 지도자였었습니다. tanto, hermanos, vemos esa historia del capítulo 11, podemos darnos cuenta que Bernabé y Saulo eran dos líderes pilares de esa iglesia de Antioquía. 그런데 성령님은 뭐라고 말하죠? Pero ¿qué dice el Espíritu Santo? 바나바와 사울을 따로 세워라. Apartarme a Bernabé y a Saulo. 여러분들 같았으면 어떻게 했을까요? Si el Espíritu Santo dijera eso a ustedes, les pidiera eso a ustedes, 여러분들 교회에서 가장 사역을 잘하는 그 어떤 사람을 하나님의 성령님께서 이 사람을 사역자로 다른 교회로 보내라라고 했을 때 ¿qué harían ustedes si el Espíritu Santo les dice apartarme a dos personas, los mejores líderes, los mejores colaboradores que tienes ahí en tu iglesia, apartarme y enviarlo como misionero? 어떻게 했을까요? ¿Qué harían ustedes? 여러분 어떤 큰 교회가 있다고 생각합시다. Vamos a imaginar que una iglesia grande, 그 큰 교회에 아주 설교를 잘하고 유능한 목사님이 계셨어요. y en esa iglesia, mega iglesia, hay un pastor, un buen predicador. 그분으로 인하여서 교회가 굉장히 커졌다고 생각해 보십시다. Y imaginemos que por su obra de este pastor, la iglesia tuvo un crecimiento especial. 성령님께서 Y el Espíritu Santo 교회 지도자들에게 이야기합니다. le dice a los líderes de aquella iglesia, 그 담임 목사 설교 잘하는 목사를 a ese pastor, ese buen predicador, 저쪽 시골에 있는 작은 교회로 보내라. envíalo como misionero a una pequeña iglesia allá en los cerros. 교회는 어떻게 할까요? ¿Qué haría esa iglesia?
돌았냐? ¿Está loco? 여러분들, 우리의 상식을 초월해 일하시는 하나님이심을 기억해야 됩니다. Hermanos, tenemos que recordar que Dios obra no según nuestra lógica. 사람들은 생각합니다. 큰 교회 목사면은 아주 유능한 사람이라고 얘기하고요. Las personas tienen este concepto. Cuando ven a un pastor de una mega iglesia, automáticamente piensan que es un buen ministro. 작은 교회 목사는요, 아주 무능한 목사라고 생각하기가 쉽습니다. Y cuando ven a un pastor que está pastoreando una pequeña iglesia en medio de un cerro, ¿qué es lo que piensan? Ah, que le falta capacidad y que no es bueno. 그래서 큰 교회는요, 무조건 유능한 사람을 찾아서 목회자로 세우려고 하는 그런 못된 관습이 이 시대에 있습니다. Y en la actualidad hay una práctica no correcta de megas iglesias que buscan un hombre, un predicador, un pastor que sobresalga del resto de las personas. 그것은 절대로 성경적이 아님을 우리는 확인하고 있는 것이죠. Lo que estamos haciendo a través del libro de Hechos, estamos confirmando que esa práctica no es bíblica. 성경은 말합니다. La Biblia dice 그러자 그 모든 이야기를 모두가 함께 인정하고 받아들이죠. que el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Acepta la voluntad del Espíritu. 그리고 다시 금식합니다. Ellos ayunan, 그리고 기도합니다. oran. 여러분들, 이것이 뭐죠? ¿Qué es lo que están haciendo? 하나님의 뜻에 절대적으로 복종하고자 하는 그 마음속에서 또다시 하나님 앞에 엎드리는 거죠. ¿Qué significa? Entonces, habiendo ayunado y orado, es una práctica, es una actitud que muestra que esta iglesia está aceptando la voluntad del Espíritu Santo y que tiene el deseo de someterse a esa voluntad. 하나님의 뜻을 알기 위해서 기도합니다. Ellos habían comenzado orando, pidiendo la voluntad de Dios. 하나님의 뜻을 알았습니다. Ellos entendieron cuál es la voluntad de Dios. 이제는 하나님의 뜻대로 할 수 있도록 해달라고 하나님 앞에 기도하고요. Ahora en el versículo 3 hacen la oración y ayunan. ¿Para qué? Ahora para que ellos puedan poner en práctica. 그리고 4절에서 실제적으로 그들을 보내는 이야기를 이야기하죠. Y en el versículo 4, así como ellos habían aceptado esa voluntad, ahora lo obedecen. 여러분들 성경 묵상을 생각해 볼까요? Vamos a pensar aquí qué es la meditación bíblica. 하나님의 뜻이 어디에 있습니까? ¿Qué, Señor, cuál es tu voluntad? 성경은 말씀하죠. La Biblia nos enseña. 그리고 그 다음은요. Y después 우리가 들어요. escuchamos. 알아차렸어요. Entendimos. 그리고 뭐 해야 되죠? Y después que 하나님 알아차린 대로 내가 하나님 앞에 이 일을 행할 수 있도록 해달라고 기도해야겠죠. oramos para que Dios nos dé la fortaleza para poder vivir de esa manera. 예. 그 다음은요. Y después, 기도한 다음에 성경은 어떻게 하죠? después de la oración, ¿qué hicieron estos hermanos? 그대로 보내지 않습니까? Obedecieron, enviando a estas personas como misioneros. 여러분 성경 묵상에 우리가 성경 묵상을 매일처럼 하는 어떤 그 이야기가 오늘 성경 안에서 교회 공동체 안에서 이런 모습으로 드러나지더라라고 하는 이야기입니다. Hermanos, estamos viendo un ejemplo en la Biblia donde nos muestra claramente cada paso de lo que es la meditación bíblica, que nosotros también estamos practicando diariamente. 우리의 개인의 삶도 마찬가지겠죠. De la misma manera, nuestra vida personal, 하나님 제가 어떻게 해야 되죠? preguntamos: Señor, ¿qué debo hacer? 무엇을 해야 되죠? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que 여러분들 debo hacer? 성경 말씀을 끊임없이 묵상하면서 답이 쉽게 주어지지 않을 때도 있겠죠. A veces Dios se tarda en respondernos o no entendemos su voluntad. 그런데 어느 날 하나님이 말씀하세요. Pero un día Dios me habla, ¿no? 그런데 그 말씀을 듣고서 내가 소원해보는 그런 어떤 내 생각과 맞지 않는 어떤 그런 이야기를 성경이 말할 때가 있습니다. Dios me habla, pero no es un mensaje que yo esperaba. A veces Dios, lo que Dios quiere es algo que me trae pérdidas. 그럴 때 또 어떻게 해야 되죠? Entonces, ¿qué debo hacer en ese momento? 또 하나님 앞에 기도해야 되죠. Tenemos que acercarnos nuevamente para orar. 주님이 말씀하셨습니다. Señor, tú me dijiste esto. 근데 내 생각과 지금 우리가 처해 있는 공동체 상황과
모든 것을 올 때 이렇게 할 때 상당한 많은 리스크가 있을 것 같습니다. Pero Señor, tú conoces nuestra situación, la situación de nuestra iglesia. Si obedecemos a tu voluntad, seguramente va a haber pérdida en nuestra iglesia. 하나님이 마음에 확신을 주실 때가 있겠죠. Pero también vendrá otro momento donde Dios nos dé la confirmación. 그리고 어떤 때는 억지로 해야 될 때도 있겠죠. En otras ocasiones, Dios nos va a empujar para que lo hagamos y no haya otra salida. 예. 그리고 순종합니다. Pero finalmente obedecemos. 이게 뭐라고요? ¿Qué es esto? 주를 섬기는 거라고요. Es ministrar al Señor. 이것이 뭐라고요? ¿Qué es esto? 성경 묵상이란 말입니다. Esto es una vida de meditar en la palabra. 그렇게 해서 이제 성령의 보내심을 받아서 바울과 바나바는 이제 선교사로 가게 되죠. Entonces, después del llamado del Espíritu Santo, ellos efectivamente fueron enviados por la iglesia como misioneros. 5절이요. Versículo 5. 예, 살라미에 이르러 하나님의 말씀을 유대인의 여러 회당에서 전합니다. Llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. 여기 요한이 등장하죠. Y aquí aparece el personaje Juan, 예, 마가입니다. que su otro nombre es Marcos. 예, 마가복음을 기록한 마가입니다. O sea, es el Marcos que escribió el Evangelio de 그래서 Marcos. 이 사람을 수행으로로 두었다라고 이야기하죠. Dice que tenían también a Juan de ayudante. 자, 그리고 온 성 가운데 지나 바보 이르러 바에소란 유대인 거짓 선자인 마수사를 만났다라고 Y habiendo 이야기합니다. atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. 예, 7절, 8절 다 같이. 7, 8 juntos, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. 여러분들, 첫 발을 띄면서부터입니다. Desde el primer paso, 예. 첫 발을 띄면서부터 여러분들 하나님의 말씀을 듣고자 하는 사람을 방해하는 방해 세력이 있죠. o sea, desde cuando ellos estaban apenas iniciando la obra misionera, ¿con qué se enfrentan? Con la oposición. 여러분들 성령님이 보내셨는데 Pero no fueron enviados por el Espíritu 하나님의 말씀에 그래서 순종해서 가는데 y ellos no estaban obedeciendo ese llamado del Espíritu. 처음서부터 뭐가 있었습니까? Pero en esa obediencia, lo primero que ellos encuentran, ¿qué es? 저항이 있죠. Oposición, 여러분들 이러한 것들을 자연스럽게 받아들여야 됩니다. resistencia. Pero estas cosas nosotros debemos tomarlo como algo natural. 자연스럽게. Como algo natural. 아브라함이 하나님의 말씀을 따라서 하란에서 가나안 땅에 들어갔죠. Cuando Abraham fue llamado por Dios a que fuera a la tierra de Canaán, ¿recuerdan, no? Y él cuando llega a la tierra de Canaán, 뭐가 기다리고 있었죠? ¿qué es lo que le estaba esperando? 세케야, 기근이 있었습니다. Había sequía, había hambre. 네. 하나님의 뜻대로 순종했는데 어찌 이런 일이? Y seguramente Abraham dijo, pero yo vine en obediencia al llamado de Dios, pero ¿por qué me espera esto? 여러분들 자연스럽게 받아들이세요. Hermanos, tienen que aceptar estas realidades como algo natural. 그 어떤 결과가 아니라 우리가 어떤 하나님의 뜻대로 행할 때 우리가 생각하는 우리가 원하는 어떤 그 결과가 아니라 Hermanos, no deben esperar, tener alguna expectativa de, porque cuando yo obedezco de esta manera, Dios me va a permitir esto. No tienen que tener 우리는 언제나 우리의 고정관념 속에서 esa expectativa que parte de mí. 하나님의 뜻대로 하나님 말씀대로 하면은 언제나 좋은 일들만, 선한 결과만, 내가 원하는 일들만 일어날 것이라고 착각을 해요. Porque un pensamiento común que hay dentro de los mismos cristianos es cuando yo obedezco a Dios, cuando yo le hago caso a Dios, ¿Dios cómo va a responder? Con algo bueno, con algo cómodo, con algo abundante. 여러분들 그런 것들을 기대하고 나갔을 때
장벽이 부딪히면은요. Pero cuando nosotros tenemos esa esperanza y nos enfrentamos con barreras, 많은 사람들이 어떤 모습 속에서 무너지기 시작하느냐? ¿qué es lo que sucede con aquellas personas que van, salen obedeciendo a Dios en espera de algo bueno de parte de Dios? Y no sucede. 이거 하나님의 뜻하신 것이 아니었는지 모르겠구나. Muchas personas ahí comienza a derrumbarse su fe diciendo, ay, ¿realmente esto será la voluntad de Dios? 거기서부터 A partir de ese momento comienza a derrumbarse. 그런 사람은 되돌리겠죠. Pero, o sea, puede haber personas que se pregunten, ¿ah, ¿esto será la voluntad de Dios? No. Esas personas quizás tengan la oportunidad de regresar y recapacitar, ¿no? a la voluntad de Dios. 또 다른 부분은요. 이런 일도 있을 수 있습니다. Pero también puede suceder esto otro. 예, 장벽이 부딪히자 Ante una barrera, 분명히 성령의 지시를 따라 성령의 보내심을 따라 왔는데 그 다음 이런 일이 있구나. 그러면은 이것을 어떻게 해결할까? 사람의 경험과 사람의 지식을 따라 그것을 해결하려고 하는 인간의 아이디어로 또 맞춰지는 사람들이 있어요. puede haber otro caso donde ante una barrera digan, tengo este obstáculo, entonces, a ver, ¿cómo puedo salir y vencer este obstáculo? Y comienzo a pensar en maneras, métodos humanos. 무서운 일입니다. Es algo terrible. 왜 그런 일들이 사람들에게 자꾸 나타나느냐? Hermanos, ¿por qué estas cosas suceden dentro de las personas? 여러분들 그렇게 살아오는 일에 익숙해져 있기 때문입니다. ¿Por qué estas personas toman esas decisiones? Porque de esa manera fueron capacitados y vivieron mucho tiempo con esa forma. 그런 훈련을 어디서 받아왔죠? Pero ¿en dónde fueron capacitados de esa manera? 교회에서부터 받아온 겁니다. Muchas veces dentro de la iglesia. 우리는 하나님 말씀 앞에서 우리의 잘못된 세계관, 잘못된 고정관념, 이 모든 것들을 하나님 말씀 앞에서 꺾어 가자라고 하는 것이 Es por esa razón, hermanos, les invitamos a que nosotros necesitamos enfrentarnos con la palabra y por medio del tiempo que nos encontramos con Dios, por medio de su palabra, nuestro pensamiento, nuestros valores, nuestra manera de pensar vaya quitándose. 우리의 하나님의 성령의 보내심을 받아 하나님의 뜻대로 해가는 사람들의 삶의 첫 번째는 뭐냐? Entonces, el primer punto que nosotros tenemos que recordar de la vida de aquellos hombres y mujeres de fe que buscan hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que debemos recordar? 결과가 아니라 No es el resultado, 하나님께서 하라 하는 대로 하나님이 명령하시는 대로 순종하는 것 자체입니다. no es un resultado que yo espero, sino es la vida misma que voy caminando en obediencia al mandato de Dios. ¿Sí se entiende? 결과를 만들어내려고 하지 마세요. Hermanos, en su ministerio no pongan objetivos o resultados que quieran alcanzar. 내가 원하는 평탄한 길을 찾아가려고 하지 말아요. No traten de buscar un camino fácil. 하나님이 가라고 하는 것으로, 하나님이 하라고 하는 방법으로 그렇게 하는 것이 Sino sigamos el camino de la manera que Dios quiere, que Dios le agrada. 자, 9절입니다. Continuamos en el versículo 9. 자, 바울이라고 하는 사울이 성령이 충만하여 그를 주목하고 그렇게 말해요. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. 여러분들 이 구절은요, 어떤 의미에서 굉장히 중요한 구절이라 할 수 있겠습니다. 어떤 의미에서요? En cierto sentido, hermanos, este versículo 9 es un verso muy importante, en cierto sentido. 예. 9장서부터 보면은 7장이죠. 7장서부터 보면은 사울 계속합니다.
porque a partir del capítulo 7, donde aparece Saulo por primera vez en escena, comienza a mencionar a este hombre como Saulo, ¿no? Yeah. Saulo, Saulo. 그런데 여기 13장 9절에서요. Pero en este capítulo 13, versículo 9, 예, 사울이 바울로 이야기되어지죠. ya se presenta a Saulo no solamente como Saulo, sino Pablo. 그러니까 바울이 처음 사용되어지는 O 구절이에요. sea, es el primer versículo donde es mencionado a Saulo como Pablo también. 그리고 그 이후부터는 계속 바울이라고 이야기하죠. Y a partir de este momento en adelante podemos ver que ya la Biblia comienza a mencionar a este hombre como Pablo. 예, 그래서 어떤 분은요, Por eso algunos, 예, 그 바울은 작은 자라는 의미고, Pablo, el nombre Pablo significa pequeño 그리고 사울은 큰 자라고 하는 의미인데, y Saulo grande, alguien, sí, alguien mayor. 예, 그래서 여기에서 큰 바울의 어떤 일생의 큰 변화가 사울이 바울로 변화되어진 어떤 그런 변화가 있게 되었다라고 사람들이 이야기하기도 합니다. Y algunos explican diciendo, según el significado de sus nombres, dice, es en este momento donde Saulo se convierte en Pablo. ¿Sí han escuchado esa interpretación? 예, 저도 어렸을 때부터 그렇게 듣고 자랐습니다. Yo también, a mí también me habían enseñado de esa manera desde chico. 그래서 너희들은 사울이 되지 말고 바울이 되라 그렇게. Por eso la aplicación de esta enseñanza nos decía, por tanto, ustedes tienen que ser Pablo y no Saulo. 너는 스스로 큰 자가 되려고 하지 마라. Porque Saulo significa un hombre grande, engrandecido. Entonces no tienes que buscar ser alguien grande, sino alguien pequeño. 근데 그 얘기 아니에요. Pero en realidad no está hablando de eso. 예, 사울은 히브리식 이름입니다. 히브리적 이름. Hermanos, aquí Saulo, el nombre Saulo, es un nombre que tiene su origen en hebreo. 히브리적. Hebreo. 이제 바울은 사울을 바울로 이야기하는 것은 바울은 로마식 이름입니다. Y Pablo es el nombre romano. 그러면 왜 성경은 이렇게 이름을 전환시키느냐? Entonces tenemos que poner atención porque en el versículo 9 a Saulo le comienza a nombrar como Pablo a partir de este momento. 왜죠? ¿Por qué? 이제는 본격적으로 이방인들을 위하여서 하나님의 복음을 전해야 될 그러한 사람이기에 이제는 유대적이 아닌 이제는 로마식의 이름으로 사람들에게 이름을 알려서 보다 더 그 무엇인가 친근함 속에서 하나님의 복음을 전하도록 하게 하기엔 그런 배려가 아닐까 하는 생각을 우리는 해볼 수 있는 거죠. Lo que podemos entender es que a partir de este momento a Saulo le comienza a nombrar como Pablo porque él había sido llamado para que fuera a las naciones a proclamar el evangelio. Por tanto, como su entorno del ministerio va a ser dentro de los gentiles, es por esa razón que le cambia el nombre a Pablo, porque era un nombre más conocido por los gentiles. 그러니까 하나님께서는요, 하나님의 복음을 위하여서 필요하다고 할 때 여러분들 이름도 상황도 변형시키고 바꿔가시면서 하나님의 뜻을 이루어 가실 수 있으신 하나님이심을 우리가 인정을 할 수도 있어야 될 것 Y 같습니다. también sería bueno que pensemos, Dios es un Dios que si es necesario para la proclamación del Evangelio, hasta le cambia el nombre a su siervo. 자, 그 다음은 여러분들이 조금 읽어보시면은 12절까지의 내용이 어떤지를 생각해 보실 수 있을 것 같고요. Creo que el resto de este capítulo no es difícil de entender hasta el versículo 12, ¿no? 여러분들, 그런데 13절서부터 41절까지의 내용은요. Pero del versículo 13 hasta el 41, 1절. 이것은 바울이 비시디아 안디옥에서 설교한 설교 내용입니다. es la predicación de Pablo en Antioquía de Pisidia. 자, 바울의 설교가 이렇게 자세하게 이야기되어진 것은 지금 13장에 한 곳밖에 없는데요. Si nosotros estudiamos este libro, nos damos cuenta que en este capítulo 13 está registrado el contenido de la predicación de Pablo de manera detallada. 그렇다고 하면 바울의 설교의 내용은
어떤 내용 속에서 바울이 이 설교했는지를 우리는 살펴볼 수 있는 굉장히 중요한 내용이 될 것입니다. Por tanto, este pasaje sería una base importante para nosotros para conocer cuál fue el mensaje que Pablo predicó a estas personas. 중요한 부분만 짚어가다가 Solamente vamos a mencionar puntos importantes. 예, 1시가 되어지면 맞춰야 되겠죠. Y a la una, así como quedamos, vamos a terminar. 그리고 나머지 부분은 내일 이제 계속해서 이야기를 해갈 겁니다. Y si nos queda algo pendiente, mañana continuaremos. 그리고 여러분들은 집에 돌아가셔서 이 바울의 설교를 여러분들은 자세히 주의 깊게 살펴볼 수 있는 그런 시간을 갖는 것도 좋을 것 같습니다. Y cuando regresen a sus casas, hermanos, les invito a que puedan volver a leer este pasaje donde nos narra sobre la predicación de Pablo. 오늘은 내용의 어떤 내용을 전체적으로 이렇게 중요한 부분을 살펴가기보다는 상황적 상황을 여러분들에게 좀 이렇게 이야기하고요. 여러분들 스스로 한번 성경을 집에 돌아가셔서 바울의 설교를 한번 잘 살펴보는 어떤 그런 시간이 되었으면 좋을 듯 En 싶습니다. estos últimos minutos, quizás no vamos a mencionar sobre el contenido de la predicación, sino vamos a ver la circunstancia en que está Pablo viviendo en este momento. 13절입니다. Versículo 13. 일지. Dice la palabra: habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. 요한은 여기에서 예루살렘으로 돌아갑니다. En esta parte nos dice que Juan Marcos se aparta de ellos y vuelve a Jerusalén. 왜 돌아갔는지 이유는 밝히지 않습니다. No dice la Biblia cuál fue la razón del regreso de Marcos. 그러나 15장을 보면은요, 바나바와 바울이 이 요한 때문에 심히 다투어서 두 사람이 갈라질 정도의 어떤 사건이 있었던 것만큼은 틀림이 없죠. Pero algo seguro que podemos pensar es que, según el capítulo 15, esto fue lo que ocurrió en este momento, algo serio, un problema serio tuvieron ellos, lo cual hizo que Bernabé y Pablo en el capítulo 15 se separaran. 예, 어떤 사람은 이렇게 얘기하기도 합니다. Hay algunas especulaciones, algunos dicen, 예, 너무 힘들어서 도망갔다. Marcos no aguantó el viaje. 뭐 당연히 그럴 수 있겠죠. Puede ser. 그런데 또 하나는요, Otra especulación, 기분 나빠서 돌아갔다. Marcos, no sé qué sucedió, pero se enojó. Entonces se regresó. 예, 기분 나빠서. Se enojó. 왜 기분이 나빴느냐? ¿Por qué? 예, 그 전까지는 바나바가 주도하면서 모든 어떤 일들을 이루는 것 같았었는데. ¿Y cuál fue la razón de su enojo? Porque hasta antes Bernabé era como el personaje principal de toda esta historia, ¿no? El que lideraba. 그런데 바보에 왔었을 때부터 Pero a partir del momento que ellos llegan a Pafos, 예, 바나바가 주도하는 거 아니라 바울이 주도하면서 리더 역할을 ese 합니다. liderazgo se pasa de Bernabé a Pablo. 그러니까 이 마가는요, 요한은 그 누굽니까? 바나바의 그 생질이라고 성경은 말하고 Y 있는. la Biblia presenta que este Juan Marcos era familiar de Bernabé. 예, 예. 기분 나쁘다 이거죠. Entonces Marco veía, ¿no?, que antes el líder era Bernabé, su primo, no sé, su familia, y ahora el liderazgo se pasó a este otro Pablo. 그러니까 이 어린 이 마가 입장에서는요, Entonces Marcos, que supuestamente era un joven, 예, 기분이 나빠서 예, se sintió por esa situación. 여러분들 혈육의 혈육을 뛰어넘지 못하는. 가족 관계를 뛰어넘지 못하는, 예수 안에서 가족 관계를 뛰어넘지 못하는 그런 어떤 어린아이의 신앙의 모습이 Los que interpretan de esa manera, o sea, dicen, Marcos no fue suficientemente maduro para aceptar esas situaciones porque él tenía estima a su familiar, ¿no? 그것이 사실이라면, Si eso fuera verdad, 근데 이유는 모릅니다. pero nadie sabe cuál fue la razón. 근데 이 마가가 이대로 끝난 사람이 아니에요. Pero este Marcos, este Juan Marcos, no termina su historia aquí. 예, 디모데후서 4장 볼까요? Vamos a buscar segunda epístola a Timoteo, 예, 4장. capítulo 4.
11절 볼까요? En el versículo 11 다 같이 한번 읽어보세요. leemos juntos, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. 마가를 데려오라. 그가 나의 일에 유익하니라. ¿Qué dice Pablo? Tráeme a Marcos porque me es útil en el ministerio. 예, 바울과 마가의 첫 상황에서는요, 아주 마가는 쓸모없는 사람이었습니다. O sea, en el primer encuentro que tuvo Pablo con Marcos, Marcos era inútil. 그러나 바울의 마지막 생애에서는요, Pero en el tiempo final, en la parte última de la vida de Pablo, 예, 바울의 사역에 아주 유익한 사람으로 Pablo dice, tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. 여러분들의 삶은요, 시간이 지나가면서 점점 하나님의 일에 유익한 사람이 되어집니까? 아니면 시간이 지나가면서 점점 스스로 자기를 높이기 위하여서 무익한 사람이 되어집니까? Hermanos, ¿cómo es la vida de ustedes? Ustedes, cada vez que pasan los años, ¿están siendo más útil para el ministerio de Dios? ¿O, así como va corriendo el tiempo, cada vez quieren engrandecerse más a ustedes mismos y están siendo inútiles? 하나님 앞에서 끊임없이 점검하셔야 됩니다. Creo que es un punto que continuamente tenemos que reflexionar. 여러분들 그것은요, 교회 생활을 오래 했다, 신앙 생활을 오래 했다, 작게 했다, 전혀 상관이 없습니다. Es un tema que reflexionar continuamente en nuestra vida delante de Dios. Y esto no tiene que ver con cuántos años llevo dentro de una iglesia. 성경을 얼마나 많이 아느냐도 상관이 없는 때가 있습니다. No tiene nada que ver con cuánto conocimiento tengo de la Biblia. 단순히 지식적으로 하는 거죠. Si solamente conocemos la palabra intelectualmente, 예, 얼마나 교회에 많이 헌신하느냐, 여러분들 그것과도 어떤 의미에서는 상관이 y 없습니다. tampoco tiene que ver con cuánto yo sirvo en la iglesia. No tiene que ver eso. 그것은요, 내가 얼마나 예수님을 닮아가느냐, Sino tiene que ver con cuánto yo me esfuerzo cada día para asemejarme a Dios. a 얼마나 Jesús. 예수와 함께 동행하는 삶을 살아가느냐, Cuánto yo me esfuerzo para estar con Jesús. 얼마나 하나님 말씀 앞으로 매일처럼 가까이 가느냐. Y cuánto yo me esfuerzo cada día para presentarme delante de la palabra de Dios. 자, 그래서 이제 14절 보세요. Ahora, continuamos en el versículo 14. 그들은 보가에서 더 나아가 피시디아 안디옥에 이르러 안식일의 회당에 들어가죠. Regresamos a Hechos, capítulo 13, versículo 14. 피시디아 안디옥입니다. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Recuerden esto. 여러분들 11장에서는 시리아 안디옥이고요. Cuando habíamos leído en el capítulo 11 el nacimiento de la iglesia de Antioquía, no estamos hablando del mismo lugar, porque ese Antioquía es Antioquía de Siria. Ahora, este Antioquía que estamos viendo en el capítulo 13 es Antioquía de Pisidia, otro lugar. 예, 어디에 들어갔죠? 회당에 들어갔습니다. Dice que ellos entraron en la sinagoga. 예, 참고로 여러분들에게 말씀을 드린다면은요, Algo entre paréntesis que yo le puedo mencionar. 회당이 있다라고 하는 것은요, 유대인의 회당이 있다라고 하는 것은요, 유대인의 20세 이상 된 남자 10명 이상이 있는 도시란 말이에요. Cada vez que leemos la Biblia, estas partes, y Pablo va llegando a diferentes ciudades y dice, llegó a la sinagoga. ¿Qué significa eso? Que es una ciudad porque donde se había levantado una sinagoga y había por lo menos 10 hombres judíos más de 20 años. 그러니까 회당을 만들 수 있는 요건 중에 가장 중요한 것 하나가 유대인 남자 10명 이상이 있을 때 회당을 만들 수가 있습니다. ¿Por qué digo esto? Porque la formación de una sinagoga, lo básico que se requería era eso, tener 10 hombres mayor de 20 años judíos. 참고로 16장 볼까요? Si, como referencia podemos ir al capítulo 16, 자, 12절 보면은요, en el versículo 12, 바울이 빌립보에 가죠. cuando Pablo llega a Filipos. 그리고 13절 보세요. En el versículo 13, 안식일에 우리가 기도할 것이 있을까요? 문밖 가까이 나가 거기 앉아 모인 여자들에게 y un 말하는데, día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, sentándose, hablamos a las mujeres que se habían reunido. 그러면 빌립보에는 회당이 있었나요? 없었나요? Entonces, ¿qué significa esto? En Filipo, en la ciudad de Filipo, ¿había sinagoga o no? 없었습니다. No. 그러면은 거기에는
거기에는 왜 회당이 없었을까요? ¿Por qué no habrá sinagoga en Filipo? 그렇죠. 유대인들 10명 이상이 없었기 때문에. Porque no había 10 hombres judíos de 20 años arriba. 그래서 안식일인데도 회당에 가지 못하고요. Es por esta razón, como no había sinagoga, aun siendo día de reposo, no tenían dónde 예, reunirse. 성문 밖 어디죠? 강가에 가서 Pero entonces, ¿qué hicieron ellos? Se reunieron junto a un río, ¿no? 그런데 사도행전 13장 다시 가셔서요. Ahora, regresamos a Hechos capítulo 13, 15절이요. versículo 15. 읽어. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. 그래서 회당장들이 성경을 읽은 다음에, 왜냐하면 회당에서는요, 성경을 읽는 것이 가장 중요한 일 중에 하나였기 때문에 ¿Por qué hacían esta lectura? Era una práctica importante y principal de una sinagoga. 그래서 바울과 바나바에게 사람들을 보내어서 할 말 있으면 해라 라고 이야기하죠. Después de hacer la lectura, como se acostumbraban a hacer ellos, envían a las personas para preguntar a Pablo y a Bernabé si tenían alguna palabra que 그래서 dar. 16절에서는요, 바울이 일어납니다. Entonces, en el versículo 16, Pablo se levanta, 그리고 손짓하며 말합니다. echa señal de silencio con la mano, 자, 이스라엘 사람들과 및 하나님을 경외하는 사람들아 들으라 라고 이야기하죠. dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. 자, 바울은요, 1차, 2차, 3차 선교 여행을 하면서 제일 먼저 가는 곳곳마다 어디를 찾아가느냐면은 Hermanos, Pablo en su primer, segundo y tercer viaje misionero, a donde llegaba, él buscaba ¿qué cosa? Una sinagoga. 그런데 회당을 찾아갈 때 일부 사람들은요, 뭐라고 이야기하느냐? Y él buscaba una sinagoga y unas personas decían, 예, 바울도 하나님의 뜻에 순종하지 않는구나. algunas personas murmuraban de él diciendo: Pablo, ni Pablo está obedeciendo a Dios. 왜냐? 바울을 분명히 이방인의 사도로 부르셔서 이방인에게로 가라고 성경은 말하고 있는데 ¿Por qué? Porque recuerdan para qué él había sido llamado por Dios. Para que sea de los gentiles, ¿no? 예, 그리고 로마서 15장을 보면은요, 자기 스스로가 나는 이방인들을 위한 제사장이다 라고 이야기하죠. Y también él mismo dijo de sí mismo en Romanos capítulo 15 que él es sacerdote de los gentiles. 그리고 그것을 자랑스럽게 여긴다고 이야기합니다. Y él dice: yo me exalto por esta identidad que Dios me dio. 그런데 바울은 끊임없이 가는 곳곳마다 회당에 먼저 들어가요. Pero él cada vez que llegaba a un lugar, todos los lugares que llegaba, buscaba una sinagoga. 그래서 바울도 자기 민족을 위한 그 사랑이 먼저지 이방인은 나중이었다라고 얘기하기도 Por 하죠. eso algunos murmuraban por esa actitud de Pablo diciendo: Pablo está desobedeciendo a Dios porque el llamado fue para los gentiles y él ama más a sus compatriotas. 그런데 Pero 그것은 제 생각에는요, 잘못 보는 것 같다라고 싶은 생각이 듭니다. yo personalmente siento que no es una interpretación correcta. 처음에 제가 신학교를 다니고 학자들의 글을 읽으면서는요, 학자들이 그렇게 이야기하고 있기 때문에 저도 그런 줄 알고 성경을 보았었습니다. Yo cuando entré al seminario y comencé a estudiar teología, veía los libros y muchos comentaristas decían de esa manera. Entonces comencé a aceptar como si fuera una verdad. 그런데 성경을 자세하게 보기 시작하면서 그것이 틀린 것 같다는 생각이 들었습니다. Pero cuando comencé a estudiar y seguía estudiando la Biblia, comencé a notar que algo estaba mal. 자, 16절 보세요. Veamos lo que dice el versículo 16. 한번 다 같이 읽어보실까요? Dice, vamos a leer juntos el versículo 16. Dice: entonces Pablo, levantándose hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. 여러분들, 그 안에, 회당 안에는 두 종류의 사람이 있었죠. Dentro de la sinagoga había dos clases de personas. 어떤 사람들이 있었죠? ¿Quiénes eran? 이스라엘 사람들이 있었어요. Israelitas, 유대인들이 있었습니다. judíos serían, ¿no? Los 그 다음에 어떤 사람이 있었죠? ¿Quién más? 하나님을 경외하는 사람들. Los temerosos de Dios. 그럼 이 하나님을 경외하는 사람들은 어떤 사람들이죠? ¿Quiénes son los temerosos de Dios? 그렇죠, 이방인들이. Los gentiles. 예.
이방인들로서 유대교에 입교한 사람들입니다. Los gentiles que se habían sumado al judaísmo. 그 뒤쪽 볼까요? Continuamos 43절 보세요. más adelante en el versículo 43. 예. 자, 거기 이렇게 말해요. 회당의 모임이 끝난 후에 유대인과 유대교에 입교한 경건한 사람들이 그렇게 말하죠. En el versículo 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo, dice, ¿no? Estos prosélitos piadosos se está refiriendo a los gentiles convertidos al judaísmo. 그러면 경건한 거기 16절에서 하나님을 경외하는 사람들은 누굽니까? Entonces, hermanos, en el versículo 16, regresando, ¿quiénes serían los temerosos de Dios o los que teméis a Dios? 14장 1절도 볼까요? Capítulo 14:1 también. 거기도 다 같이 한번 읽어보세요. Leemos juntos. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. 어디에서 얘기했습니까? ¿En dónde estaba hablando? 유대인의 회당에서 얘기했죠. ¿No estaba hablando en la sinagoga de los judíos? 그러자 누가 믿었죠? Pero en medio de esa sinagoga, ¿quiénes creyeron? 유대와 헬라의 허다한 무리들이. Los judíos, pero también los piadosos, griegos. 그러면 바울은요, 회당에 왜 들어갔겠습니까? Entonces Pablo, ¿por qué habrá buscado una sinagoga? 거기에 누가 있었어요? Porque en ese lugar, ¿quiénes también estaban? 이방인들이 있었다고요. Los gentiles, 그리고 유대인들도 있었다고요. también los judíos. 그리고 여러분들 누구죠? 시간이 지나가서 할 말을 잊어버렸습니다. Vamos a apagarle el micrófono. Ya se le olvidó lo que iba a decir. 누구죠? 경건한 헬라 사람들. Los piadosos griegos. 이 단어가 지금 생각이 안 났습니다. 아직 이거 단어가 경건한 헬라인들은 여러분들 어디에 회당에 들어와서 여러분들 뭘 배웠습니까? 성경을 배운 사람들입니다. Hermanos, estos piadosos, temerosos de Dios que eran griegos, venían a la sinagoga de los judíos para aprender la Biblia. 그 사람들이 그러니까 성경에서 누구를 기다리고 있었습니까? 성경에서 말하는 누구를 그 사람들도 기다리고 Y 있었습니까? ellos también estaban esperando en quién, en ese personaje que había prometido la Biblia misma. ¿En quién estaban esperando? 메시아를. En el Mesías. 이해되시겠습니까? ¿Sí? ¿Se entiende? 복음을 구약 성경을 가지고 효과적으로 전하는 Entonces, 바울이. Pablo está anunciando el mensaje del Evangelio basado en el Antiguo Testamento de una manera efectiva. 왜요? 회당 안에는 Porque dentro de la sinagoga 구약 성경을 알고 있었던 había personas que tenían conocimiento del Antiguo Testamento, 유대인들과 이방인들이 있어서 quienes eran judíos, pero también gentiles. 구약 성경에서 약속하신 그 메시아가 예수다라고 하는 Para confirmar, reafirmar que ese Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento es Jesús. 바울의 설교가 비시디의 안디옥의 설교가 바로 그런 대상을 향한 설교였었습니다. Entonces, cuando lean este capítulo, viendo la predicación de Pablo, tienen que recordar en qué contexto Pablo está anunciando ese evangelio. 그래서 바울은요 구약 성경을 가지고 설교하잖아요. Por eso Pablo no predica otra cosa fuera del Antiguo Testamento. 그리고 그의 설교의 결론이 무엇이었습니까? ¿Y cuál fue la conclusión de su prédica? 여러분들이 과정과 결론을 한번 쭉 집에 돌아가셔서 한번 살펴보세요. Espero que esta tarde, cuando regrese a sus casas, por favor, tómense el tiempo para leer su predicación y vean
cómo comienza su predicación, cómo se desarrolla, para qué conclusión. 그것은 설교자들인 여러분에게 굉장히 중요한 설교 모델이 될 겁니다. Y esto va a ser un modelo importante de predicación para ustedes que son predicadores. 무엇이 설교인지를 여러분들로 알게 할 거란 Les 말이에요. va a dar una definición clara de lo que es una predicación. 여러분들에게 여러 차례 이야기한 것 같은데요. Creo que lo repetí varias veces. 저는 신학교 졸업반 때 Yo cuando estaba en mi último año de seminario, 사도행전을 묵상하면서 estuve meditando en el libro de Hechos. 저는 완전히 새로운 사람이 되었다고요. Creo que fue esa experiencia que tuve en ese momento que me cambió totalmente mi visión. 그 중에서 사도행전 2장에 있는 베드로의 설교, Especialmente viendo y meditando la predicación de Pedro en el capítulo 2 de Hechos, 7장에 있는 스데반의 설교, capítulo 7 de Esteban 13장에 있는 바울의 설교를 y 통해서 capítulo 13 de la predicación de Pablo. 저의 설교가 완전히 뒤바뀌었죠. A partir de ese momento, la predicación mía cambió totalmente. 그래서 저는 그것이 모델이 되어져서 지금까지 그렇게 설교하려고 애쓰고 있는 중이에요. Estas tres predicaciones fueron modelo para mí y trato cada vez que tengo que predicar la palabra, trato de recordar de estas predicaciones. 그래서 그때서부터 저는 성경을 벗어나서 설교하지 않으려고 몸부림치고 Y 있습니다. a partir de ese momento, hermanos, créanme que hago todo lo posible de mi parte para no salirme de la Biblia para predicar. 바울의 1차 선교 여행에서 En el primer viaje de Pablo, 바로 이렇게 사역을 하고 있는 모습을 성경은 우리에게 보여주고 있더란 말이죠. estamos viendo cómo Pablo llevó adelante su ministerio y cuál fue el mensaje que él predicó. 기도할까요? Oramos. 기도해요.